अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के पूर्व संध्या पर आज गुरुवार 25 जून को रानीगंज थाना परिसर से एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। रानीगंज पुलिस की ओर से आयोजित इस रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में नशे के खिलाफ अलख जगाना और लोगों को जागरूक करना था। यह रैली सुबह 8 बजे रानीगंज थाना परिसर से शुरू हुई। इसके बाद यह दालपट्टी 16 आना दुर्गा मंदिर से होते हुए पीएन मालिया रोड तक गई। अंत में दालपट्टी मोड़ से होते हुए रानीगंज थाना परिसर में संपन्न हुई। रैली के दौरान रानीगंज थाना के अधिकारियों ने लोगों से आह्वान किया कि वे नशीली दवाओं को न लें। इस कार्यक्रम का मूल मंत्र था मित्रता, जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से नशे के विरोध एकजुट होना। इस जागरूकता रैली का नेतृत्व रानीगंज थाना के आईसी शुबीर कर्मकार ने किया। उनके साथ भारी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। এই মুহূর্তে পেয়েছি রানীগঞ্জ ইউথ জোগাড় এবং জিমনাসিয়ামের কর্ণধার তপন চক্রবর্তী মহাশয়কে। আজকে যে রানীগঞ্জ থানার উদ্যোগে যে র্যালি বেরিয়েছে সে সম্বন্ধে দু চার কথা বলি। র্যালিটা যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতি বছরই 26 তারিখে হয়, এবছর কালকে মহরম বলে আজকে 25 তারিখে করলেন প্রশাসনিক ব্যাপার এটা। তো এটা আমাদের নমস্কার, আজকে আমরা মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমরা আজকে একত্রিত হয়েছি রানীগঞ্জ থানাতে। এখানে আজকে একটা র্যালি বেরিয়েছে। নমস্কার, আমি শুভঙ্কর হালদার, ফ্যাট স্পোর্টিং ক্লাবের যোগা কোচ। আজকে इंटरनेशनल ड्रग डे। आज 25 जून 2026 आज हमारे रानीगंज थाना से एक नशा मुक्त रैली। নমস্কার, আজ আমরা রানীগঞ্জ থানার উপস্থিত হয়েছি মাদক বিরোধী ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে। আমরা এটাই বলবো, আজকের দিনটি হচ্ছে আমরা সবাই জানি ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর ড্রাগ অ্যাবিউজ অ্যান্ড ইলিসিট ট্রাফিকিং। আমাদের সমাজকে নেশামুক্ত বা ড্রাগ মুক্ত করতে হবে, এই অঙ্গীকার আমাদের নিতে হবে। আজকে আমাদের আপনার সোমনাথ মোদক, সোমেন মোদক এবং প্রিয়াঙ্কা দাস, প্রবীর সিং এবং আরও অনেক এনজিও, রানীগঞ্জ হাই স্কুল, অনেকেই এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন। আমরা সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। রানীগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যেককে জানাচ্ছি আপনারা সুন্দরভাবে জানান। আমাদের থানা প্রত্যেককে করেছে, আপনারা প্রত্যেকেই रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।